Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. The Remnant's Call, Endtime Prophecy News. Everybody. Going on to the news stories from Israel. We're going to be talking about some Jews. La primera historia de Israel es, vamos a hablar de algo de judíos. Our first story about Jewish people. There is Mark Zuckerberg. Ahí está Mark Zuckerberg. He used to be an atheist. Él solía ser un ateo. He is no longer an atheist. He's gone back to being a Jew boy. Ya no es más un ateo, él ha vuelto a ser lo que era antes un judío. He actually showed pictures on his Facebook page Él también mostró fotografías en su página de Facebook of his daughter holding the Kiddush cup. de su hija sosteniendo el Kiddush Cup. Amen. Copa de Kiddush. Okay, that's one rich Jew. Hey, come here. You're Jew and Gentile. Puedes venir aquí, somos judíos y Because gentiles. he's married to a Christian. Está casado con una cristiana. Hey, you could come here and learn about the Lord. Puedes venir aquí a aprender sobre el Señor. Okay? So keep him in prayer that he comes to know his Messiah. Así que manténganlo en oración para que él pueda venir a conocer al Because Mesías. he was a very open atheist. Porque fue abiertamente un ateo. Okay, going on to the next slide about more Jews. Algo más de judíos. That's the owner of the Dallas Mavericks. Ese es el dueño de los Dallas Mavericks. Mark Cuban is a Jew. Mark Cuban es un judío. He's thinking of running for president. Está pensando en postularse como presidente. Imagine a Jew as president. Imagínese un judío presidente. I don't know about that. That could be a good thing. No sé qué pasaría, pero puede ser algo bueno. Going on to the next slide. There's another Jew Ahí puedes ver a otro judío who is no longer alive. que no está vivo más. He was murdered in the West Bank this week by a lovely Palestinian person. Él fue asesinado por un palestino allá en el West Bank. And his only crime was he went to the storage facility to go get something at night. Su único crimen fue ir a una tienda de noche. So living in Israel is very difficult. Vivir en Israel es bien complicado, es difícil. I think he is a father of four children. Creo que él fue el padre de cuatro hijos, 4 niños. Going on to the next story about Israel. Otra historia de Israel es esta. The Mossad, that's the FBI for Israel. El Mossad, que es como el sistema de inteligencia de israelí, Their primary target is going against Iran. su enfoque principal es ir en contra de Irán. That's pretty interesting that they openly said that. Es bien interesante que abiertamente anunciaron esto, Okay, because Iran has now got missiles that will reach all parts of Israel. porque Irán ahora mismo tiene misiles que pueden alcanzar cualquier punto de Israel. And those missiles need guidance systems. Y esos misiles necesitan un sistema de guía. And guidance systems need computers. El sistema de dirección necesita computadores. The ordenadores. Mossad is really good in getting into your computer. Y la Mossad es muy bueno en esto, en infiltrarse en el sistema. You know that game Angry Birds? ¿Saben qué es Angry The Birds? Jews. The Jews. That's how they got into Los the judíos. nuclear reactor in Iran. Así fue que entraron en el sistema nuclear de Irán Through Angry Birds. con Angry Birds. Yes, the guy had it on a thumb drive. Tenían todo eso en una And it got all the way back to en un Israel. pendrive, en un disco duro. Sí. Going on to the next news story. We got to pray for Israel because their water level is at almost record low levels. Tenemos que orar por Israel porque su nivel de agua está en el nivel más bajo. Okay, so it's almost at the 2001 record where they really need a lot of water, everybody. Ellos realmente necesitan mucha agua y están al nivel del nivel que estuvo en el 2001. So let's keep that in prayer in your prayer time, okay?
Así que en su tiempo de oración, por favor, mantenga esto en oración. Going on to the next story, anti-Semitism stories. Interesting stories this week. Noticia de antisemitismo, muchas noticias interesantes en esta Right semana. here in our neck of the woods in Brooklyn, Y aquí cerca de aquí en Brooklyn, there you see a Nazi flyer was handed out by a Brooklyn Jewish bakery. ahí puedes ver una bandera nazi que fue colocada en una repostería judía de Brooklyn. And in there it says, "Make America Great Again, Juden raus." Y, Means dec- get the Jews out. y entonces tenían algo escrito que decía haciendo América grande otra vez, sacando a los judíos. Decía, "You can Remember, rout." during we did a prayer march along a couple of years ago with Ted Pierce in the March for Life. Recuerdan que estuvo Ted Pierce haciendo una marcha y una marcha por la vida. There were Nazi camps on Long Island before World War II. En unos campamentos nazi que había en Long Island antes de la Segunda Guerra Mundial. So when you see O these durante things, get ready. Cuando vean estas cosas, prepárense. Okay, and it's interesting that last part said Christian identity is back. Y es interesante que ahí en la nota al final dice la identidad cristiana ha vuelto. You guys are morons. Ustedes son unos idiotas. You want to get rid of the Jews, and Yeshua is a Jew. Ustedes quieren deshacerse de los judíos, pero Yeshua es judío. Going on to the next anti-Semitism story. Otra noticia antisemítica. A very big area for Muslim population is in Minnesota. Otra área bien grande de los musulmanes es Minnesota. So at a high school, they right before Yom Kippur, you see two swastikas. Y justamente antes de Yom Kippur ahí puedes ver A lo junior high school. que hicieron dos suásticas en una escuela primaria. And it says, also it said the word soon, También dice la palabra Zoom, meaning that the Holocaust is coming to the Jews soon. queriendo decir que el holocausto iba a volver a los judíos próximamente. Going on to the next regular news story. Please pay attention to the end. Time prophecy. Come on, Darwin. Prophecy news. First prophecy news story Esa noticia profética, in Numbers 34, verse 8. en Números 34:8, The Lord said, "Put up borders." el Señor dice pongan vallas. Each of the tribes of Israel had borders, O cada lugar de Israel tiene fronteras. and you have borders. Tienes fronteras Okay, you have borders by putting up fences y tienes fronteras poniendo vallas and other things. y otras cosas. In the news story here, En esta historia aquí, we spoke about it a little bit yesterday, hablamos de esto un poco ayer, but it is now official. pero ahora mismo es oficial. California is a sanctuary state. California es un estado de santuario. Now, what is so bad about that? ¿Qué es lo malo de esto? Because they're going to have people voting that are not legal citizens. Porque tiene personas que van a estar votando en votos que no siendo ellos legalmente legal en el país. And once that happens, Cuando esto acontezca, you know, we have this thing called the electoral college. vas a tener esto que se llama el colegio electoral. The rest of America cannot accept California's electoral college votes. Y el resto de Estados Unidos, de los estados, no puede aceptar esta condición de que tiene California. Because they will not be valid. Es el voto electoral de California. So they will not be valid. Entonces sí, no sería válido. So California will secede from the Union. Así que California se derivará o se apartará So de la this Unión. news story signs America's death warrant. Esta historia lo que hace es prácticamente filmar el acto de muerte de America del will país. soon cease to exist. Estados Unidos no será más lo que fue. Okay, because Texas will be second. Porque entonces Texas sería el segundo. en Going on to salir. the next prophecy news story. Good will be called evil, and evil will be called good. Isaiah 5, verse 20. Lo bueno iba a ser llamado malo y lo malo bueno. Isaías 5:20. In the first news story, Y en esa primera historia, a woman was fired from Southwest Airlines una mujer fue despedida de la línea aérea de Southwest for opposing abortion. por oponerse al aborto. Okay? They found her comments highly offensive.
Ellos encontraron su comentario era altamente ofensivo. So if you have to fly an airline, do not fly on Southwest Airlines. Si tienes que utilizar una línea aérea, no utilices la aerolínea aérea de Southwest. How to get people to change their mind? You don't spend money on their business. ¿Cómo quieres que las personas cambien de parecer? No le gastes dinero a ellos. No Going lo on to the consumas. next news story about evil will be called good and good will be called La evil. próxima historia de bueno iba a ser llamado malo y malo bueno. Here's what Mahmoud Abbas said, Aquí está lo de que ha dicho Mahmoud Abbas. and he wants peace with Israel. Y él quiere paz con Israel. He wants a Palestinian state like Iraq, Saudi Arabia, and other Islam countries will not have or allow a single Jew to live there. Él estuvo diciendo que en todo estado palestino, como Irak, Arabia Saudita y otros estados o países islámicos, que no acepten a ningún judío que viva ahí. I don't know how that works for democracy, No creo cómo eso puede trabajar en la but he democracia. wants to make peace. Y así dice que quiere hacer la paz. Going on to the next prophecy news story, signs in the heavens. Señales en el cielo. One of the things you're seeing a lot of are signs in the heavens. Muchas cosas que ves son señales en el cielo. And Yeshua said in Luke 21 verse 25, when the end is near, you'll see signs in the heavens. Y ya Yeshua lo dijo en Lucas 21:25, cuando ves esta cosa verán señales en el cielo. In the next slide there, you see a picture Y en esa fotografía puedes ver of an asteroid exploding over China. un asteroide que explotó en China. It had the equivalent of 540 tons of dynamite. Tiene el diámetro de unos 540 toneladas de explosivo, de The dinamita. question is, where have all these asteroids coming from? La pregunta es, ¿de dónde vienen todos estos asteroides? Or Yeshua knew this in Luke 21. Ya Yeshua lo avisó en Lucas 21. Going on to the next news story, tickle my ears. Oídos cosquillosos. The tickle my ear Christians. Eso es oídos cosquillosos los cristianos. In 2 Timothy chapter 4 verse 3, we talk about tickly ears. Segunda de Timoteo 4:3. Going on to the first news story about that. La primera historia sobre esto es, There you see a demon. The Archbishop of Canterbury. ahí puedes ver a un demonio que diga al arzobispo de Canterbury. He's supposed to be a learned man. Se supone que debe de ser un hombre que sabe, But he said in an interview this week, pero dijo en una entrevista en esta semana he doesn't believe that homosexuality is sin. que él no cree que la homosexualidad es un pecado. Maybe you need new glasses and you can read your Bible then a little bit better. Probablemente necesites otros lentes que puedas leer tu Biblia mejor. He doesn't want to give a clear answer. No quiere dar una respuesta clara. Going on to the next news story. La próxima historia. Now this is a good and a bad thing. Eso es una noticia buena y también mala. Tens of thousands to gather at nation's capital for America tent of meeting. Awaken the dawn. Dice que unos 10,000 reunidos en la nación, en la capital de Estados Unidos, y 10 en una carpa, puede decirse así, de la reunión. Right now going on in Washington, D.C. by the Washington Monument, Ahora mismo reunidos en Washington, D.C., en el monumento, there are 50 prayer tents right now. hay unas 50 carpas ahí. And it says at the bottom there, Joshua, we really just want to gather around the work of Jesus and the presence of God. Dice ahí abajo que realmente nos queremos reunir todos en el trabajo de Jesús y Well- en la presencia de Dios. Well, you might want to keep the Sabbath, Para eso deberías de guardar el Shabbat. because el what does sábado. Proverbs say? Porque ¿qué es lo que dice el proverbio? If a man does not follow Torah, even his prayer is an abomination. Que si un hombre no está guardando la Torah o la ley, su oración va a ser abominación. See what these Christians are not understanding? Lo que no entienden los cristianos es Because eso, they've been doing it for 17 years. porque lo han estado haciendo por unos 17 años. Has things gotten better in the last 17 years or worse? ¿Las cosas se han mejorado en 17 años o está empeorando? So you must be doing something wrong because it's gotten worse. Así que deben de estar haciendo algo mal porque está empeorando. Now, if they were saying, here, we're going back to the Sabbath, we're going back to the holy days, Si dijeran, vamos a regresar al sábado y a los días santos, then God would hear from heaven entonces el Señor escuchará and del he would cielo use them. y usaría esto. But I tried to contact them.
Pero he intentado de contactarlos It didn't work. y no funciona. Go to the next news story. The dogs, the snake, the animals, Islam. Los perros, las serpientes, animales del Islam. There's some people that get mad when I call the Muslims dogs. Muchas personas se enojan cuando le llamamos a los musulmanes perros. They are. Ellos son. And remember, Yeshua called the Gentile woman a dog. Recuerden que Yeshua le llamó a la mujer gentil perra. And anybody who murders and rapes little children Y todos los que violan y maltratan a los niños is an animal. y matan, son animales. They're not humans, they're animals. No son humanos, son animales. So let's take a quick look at what they did this week. Vamos a tomar una vista de lo que hicieron esta semana. Okay? More jihadists in America and in the West. Hay más yihadistas aquí en América, en la parte oeste. There was an interesting thing going on this week in Las Vegas, right? Fue interesante lo que sucedió en Las Vegas en esta semana. And that hotel that the guy was at, Tristan told me last night, Y mi hijo me dijo la noche anterior que en ese hotel is 2 hotels. hay 2 hoteles. Up to, I think, the 30th floor is 1 hotel, Creo que hasta el piso 30 es un hotel. and 31 to the top is another hotel. Hay otro hotel del 31 hacia arriba. It is the Four Seasons Hotel. Ese es el hotel de Four Seasons. And who is the Four Seasons Hotel owned by? ¿Y quién es el dueño del hotel de Four Seasons? The Saudis. Los saudíes. Getting the picture, everybody? Ya saben más o menos lo que está This wasn't aconteciendo. just a shooting, No fue solamente un tiroteo. and there wasn't just one person. Y no solamente fue una persona. Especially since the guy's car was leaving during the shooting. Especialmente si el automóvil del sujeto se fue después del tiroteo. And the guy supposedly committed suicide. Y el sujeto que supuestamente cometió suicidio. Now, I got a trauma doctor here, Doc. Let me ask you a question, Doctor. Voy a preguntarte, doctor. If somebody shoots themselves in the chest, are they going to then be able to shoot themselves in the head? Si una persona que se dispara en el pecho, ¿es posible dispararse también en la cabeza? The doctor says that's not going to happen, El doctor ha dicho que eso no puede especially suceder. since the gun was 4 feet away from the guy. Especialmente si estuvo más o menos unos 4 pies del sujeto. Something stinks here. Algo apesta Something aquí. stinks really bad. Algo está apestando mal aquí. But hey, if they were celebrating Yom Kippur, they wouldn't have been there in the first place. Pero si hubiesen estado celebrando Yom Kippur, no estuvieran ahí desde el God primer is, cuento. we've had hurricanes, Tuvimos huracanes, earthquakes, terremotos and now with terrorist attack, the Lord is screaming from heaven, people. y también ataques terroristas. El Señor está gritando desde allá arriba. Going on to the next news story. It was about the Las Vegas attacker. Esta historia es sobre el ataque de Las Vegas. The people on the ground, Las personas que there were tuvieron el off-duty piso police officers. eran policías en el servicio. There were military personnel in the crowd. También en la multitud hubo también personas They all militares. said that there was more than one shooter. Todos han confirmado que había más de un tirador. And they've been in war, these guys. They've been in the Iraq War Y esas personas que estuvieron ahí militares estuvieron and in Irak other wars. y han estado participando en otras guerras. Okay, they're trying to do something. Han intentado de hacer algo. So get your guns now Así que and learn how to use them. asegúrate de tener tu arma ahora y de saberlo usar. And those of you out there that think I'm wrong, you might want to read the book of Esther. Y si ustedes que están allá afuera creen que estoy equivocado, por favor lee el libro de Esther. Okay, going on to the next news story. The Medes are back. In the scriptures, Los medos son malos, han vuelto los when the medos. Lord raises up the Medes, Cuando el Señor levantó los medos, that means there's a lot of trouble coming. quiere decir que hay muchos problemas que está acercándose. Okay, they're referred to nowadays as the Kurds. Los medos son conocidos hoy día como los kurdos. They tried to take a vote this week Intentaron hacer un voto en esta semana to make their own country, para hacer su propio país. and that's their land Y ahí está from su ancient tierra. days. Ahí está su tierra en tiempos antiguos. Turkey and Iran said this is never going to happen. Turquía e Irán dijeron que eso nunca iba a acontecer. Get ready for a fight, people. Prepárense para una batalla. Going on to the next news story. Ezekiel 38, and who's going to be part of that fight? Ezequiel 38, ¿quién va a ser parte de esta pelea? Going on to the next slide. Ujú. There you see the bear.
on the right Ahí puedes ver el oso a la derecha and the Heshemite kingdom on the left. y puedes ver también el reino de Hashamai. Nobody has ever conquered the Heshemite kingdom. Nadie ha podido conquistar el Hashamai. Okay, even when the Persian Empire, they could never conquer Saudi Arabia. Ni nadie ha podido conquistar nunca jamás a Arabia Saudita. Now, Saudi Arabia made a military deal with Russia. Arabia Saudita ha hecho un trato militar con Rusia. And you see at the bottom there, they made a multi-billion-dollar military deal. Y como pueden ver en las notas, ellos hicieron un contrato militar por multibillonario. They're getting ready for war. Ellos están preparándose para la guerra. And then in our last story about war, Matthew 24, verse 7, Y en Mateo 24:7. remember also Yeshua says in Matthew 24, ¿Recuerdan lo que Yeshua dijo en Mateo 24? pay attention. Presten atención. He said something about on Shabbat. Dijo algo sobre el He Shabbat. said, pray that it doesn't happen on Shabbat. Dijo, oren que no acontezca en sábado. Mark this date on your calendar, everybody. Marquen esta fecha en su calendario. On Saturday, November 4th, 2017, Antifa is planning a nationwide uprising. En noviembre 4 es sábado del 2017. What is it, bro? A nationwide uprising, riots. Va a haber una protesta. Ujú. It's interesting they would choose Shabbat, Es increíble que ellos estuvieron eligiendo que sean en sábado. okay? These people want anarchy in our country. Esas personas quieren una anarquía en el país. They like when Obama is behind this. Y Obama está detrás de todo esto. He is the biggest animal. Él es el animal más grande. He wants this country destroyed, Él quiere este país destruido. okay? So get ready. Prepárense. If you're in God, God will protect us. Si estás en Dios, en el Señor nos protegerá. But if you're not following in spirit and in truth, Pero si no estás siguiendo en espíritu y en verdad, God will not protect. el Señor no protegerá. I believe that's the last news story. That's the last Y news esta es story. la última historia. If you're out there, Si estás allá afuera, hit the doggone donate por favor, button. presiona el botón de donar. And if you're Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. Bgmc is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. That Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend the day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just one or two scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough.
So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.